ଚାଲୁଲୁ ମା କଣ ଟିକେ ଭୋଜନ କରିଦେ ତାପରେ ସ୍ନାନ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯିବ। ମା ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଭୋଜନ କରିବିନି ମା ମତେ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ମନ୍ଦିର ଗଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ଭୋଜନ କରିନେବିନି। ନାଇଁ ରେ ମା ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦିଟା ଭୋଜନ କରିଦେଇଛେ ରେ ମା କଣ ଦିଟା ଭୋଜନ କରିଦେଇଛେ। ପିତା ଏ ଦେଖୁଛ ପିତା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପିତା ନଚେତ୍ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ମୋ ବୈଷ୍ଣବୀର କେତେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। हे विजया अरे मो कन्यार ईश्वर भक्ति देखी माजी अत्यंत संतुष्ट विजया माजी अत्यंत आनंदित तमे ठीक है स्वामी माता महालक्ष्मी प्रभु नारायण मो कन्या को सदा सर्वदा एमती घंटा घोड़ी रखी था कहार नजर तेमती मो वैष्णवी पर न पड़ो। विजया ए मो वैष्णवी आसवा पूर्व मोता पाई केते व्यंजन प्रस्तुत कर रखिबी आ से आसिले मो ताकू मो कोले रे बसे मो हाथ रे खुआई देबी। ठीक अछि चल मोता पाई केते व्यंजन प्रस्तुत करबा को पड़िबो। चल स्वामी चल। केउठारे लुचाई रखिचु कन्या को तोहर बाहर आस मूर्ख मोर सहित कर शक्तिर परीक्षा। तो कन्या को हत्या कर सारा पर शांत हेब मोर अशांत हृदय। के आपण मो महाबली दुर्जय तो ताहले से राजा रत्नाकर कन्या छयकरी अवतार नहीं चु ताहारी कोरे वृथा कथा नहीं प्रयोजन राजा प्रकाश कर निज आसीबा कारण मोर प्रयोजनटा केवल तुम्हारी पखरे कन्या राजा कारण तू हेउचु मो मृत्युर द्वार तोरी हस्तर लेखा अछि मोहर विनाश। राजा ओ ताहारे तुमे मन निष्पत्ति नहीं आसीच मोते विनाश करबा पई हेले मने रख राजा नारी केबे सर्वसमहा धरित्री तो आउ केबे से महिषामर्दिनी दुर्गा। कन्या अरे केते शक्ति अछि तोर पासे तू छ नारी। देखिबी तोटार पण चक्षुरे मोहरी सामान्य नारी के होई करू तू केते बड़ाई। प्राणने भी आज तोर हस्तरे मोहरी मृत्युर द्वार तू मोर कही गले मुनि बर छाड़ी भी आज तोते जीवित लो नारी। शरण पशिले मध्य तते मु करिबी बता हई रंजन गीतर सुमरी। राजा रे रे मूर्ख दुर्जय तोर पापर भार एते बढ़ी साइला परे पुणी आसी पाप चलिबा पई आज तोर नहीं निस्तार आज तोते विनाश करी धरार उश्वास करिबी मोय महिरो। पसंडी कन्या निर्लज तुहिटारे दुष्ट बुद्धि दुराचारी निर्लज तुहिटारे दुष्ट बुद्धि दुराचारी
ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଯଦି ବହୁର ଶକ୍ତି ମୋ ସହିତ କର ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ତାହେଲେ ଉଠ ଅସ୍ତ୍ର ରାଜା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରିନିଅ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା नारी केबे ममतामयी मात आउ केबे कराल काली महाकाली केबे से स्नेहर महासागर तो आउ केबे प्रलयर पृष्ठभूमि जुगे 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 दुनियादारी को देई एसिछि सम्मान आउ देवा मध्य जेबे 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 एही भली दुर्जय जन्म नेबे सेते बेले केही ना केही शक्ति नारी रूप रे आसी तार विनाश करिवे हां हां तार विनाश करिवे हे पिता पिता क्यों नहीं करे पिता 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 ये कौन है पिता ये कौन है अपन अंदर ओते कहंतु पिता ये परी हत्या अपन को की करछि पिता कहंतु पिता ओते कहंतु वैष्णवे गाय वैष्णवी नाय भाषणे वैष्णवी तू जड़े सुने वो पिता को हत्या करी चुना वो निश्चय तो ठारुने में चरम प्रतीक्षा दरकार नहीं पिता दरकार नहीं हमें कठोर राज्य तुम्हें फेरी आसो पिता तुम्हें फेरी आसो नचेते भैरवता निश्चय होइब विनाश नहीं जीवित रहो मुझे भी से वैष्णवी ठारो चरम प्रतिशोध चलो पिता तुम्हें चलो मु तुम सबको करेबे सत्कार गोलकुंडा सबूठी लगाए धंधा मुझे रघुआ मुंडा
ହେଲେ କିଏ ଗୋ ମୁଁ ରଖୁଆ ଓ ସେ ସୁଧୀରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଲେ ଏଠାନେ ରଖୁଆ হ্যাঁ, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। বিশেষ কারণ কি বিশেষ কারণ গো ରଖୁଆ ତୁଇ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ରଖୁଆ, ନଚେତ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। କହ ରଖୁଆ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ? କହ ରଖୁଆ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ? କହ ରଖୁଆ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ? কলা দিনে নাই কি কালে নাই গো ভাপু নেই রে মাই মাই ନାଇଁ ରଖୁଆ ତୁ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ରଖୁଆ, ତୁ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ହେଲେ ମୁଇ ତୁକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରଖୁଆ। ସେଥିରୁ ମୋତେ କାନା ମିଳିବ ଗୋ ସେଥିରୁ ମୋତେ କାନା ଲାଭ ମିଳିବ ରଘୁଆ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତତେ 200 କଉଡ଼ି ଦେବି। କାନା କାନା କହିଲ 200 କଉଡ଼ି କିରା 200 କଉଡ଼ି ଲାଗିବି ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କୁହ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତମର କେନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? କୁହ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତମର କେନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? କୁହ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତମର କେନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ଆରେ କୁହ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତମର କେନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ତତେ ମୋ ସାନ ଯାକୁ ହାଁ? ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଧାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ତା ଚରିତ୍ରରେ କଳା ଦାଗ ବୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କଲା ମଲୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାନି ସଲା ପଇତ କହିଲା ପି ତୋରାନି ମାନେ ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁରାଧା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ গো বার বার নিরাশ হয়েছে তার প্রেম নিবেদন কে আর শেষকু বিহা হলা তার প্রেমী শ্রীধর কে এ তো মোর লাগি গোটায় সোনার সুযোগ গো সোনার সুযোগ ତାମାନେ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ନା ରଖୁଆ? রাজি রাজি গো মুই তুম কথা নে অবশ্য রাজি হেলে মোর বহুদিনর আশাটা আজি মুই টিকে পূরণ করিবি আর সে সুন্দরী অনুরাধা সহিত মুই টিকে রাসলীলা করিবি গো রাসলীলা